Dixi raste na 4 sata time frame-u, očita je bullish struktura, ali pitanje je da li taj rast ima podršku. Većina koristi Dixi kao potvrdu smjera američkog dolara i to ima smisla svakako, ali Dixi ja gledam drugačije. Ne koristim ga za traženje prilika, koristim ga da vidim gdje kretanje nema podršku. Dakle, očita je bullish struktura na 4 sata time frame-u, stvara se viši vrh, potom više dno, potom više vrh i za očekivati je nekakvo više dno za nastavak rasta američkog dolara. Mene zanima postoji li stvarna snaga iza ovog kretanja i zato promatram odnos između para i snage indeksa. Ako je kretanje ovo stvarno, ta snaga mora biti vidljiva i šire. Dakle, ako gledam cijenu, sve izgleda uredno, struktura se drži, nema jasnog razloga za promjenu. Na daily također sve izgleda čisto za nastavak i popunjavanje gapova i disbalansa nastalih u ovim ovdje zonama. Na weeklyu također djeluje kao da Dixi ima namjeru da jača i krene u popunjavanje disbalansa nastalog iznad cijene u kojoj se trenutno nalazi. Ali problem nije u cijeni, problem je u onome što stoji iza ovakvog kretanja. Rast postoji, ali nema podršku. Snaga dolara ne prati ovo kretanje. Cijena i snaga nisu usklađene. Gledam trenutno weekly time frame i odnos između Dixija i indeksa snage, gdje vidim drugačiju priču. Indeks snage je napravljen tako da kada cijena ovdje pada, američki dolar jača. Zašto? Zato što američki dolar je uglavnom druga valuta u instrumentu i radi boljeg praćenja sam ovako napravio. Dakle, u indeksu snage kada cijena pada, američki dolar raste. Što mi je potrebno onda napraviti? Da Dixi na čartu invertiran kako bi dobio simetriju u kretanju i kako bih mogao analizirati američki dolar i odrediti eventualno smjer u kojem će se kretati u narednim periodima. Ono što ovdje jasno se vidi, dakle na weekly time frame-u, znači gledam širu sliku, širi kontekst i ono što vidim je nesklad koji se stvara u odnosu između Dixija i indeksa snage za američki dolar. Ako pogledamo samo indeks snage, vidi se jasno da je nakon ovog impulsa cijena napravila korekciju i trenutno nakon ovog malog impulsa koji je ovdje probio svojim vikom prethodni vrh, cijena se vraća u gap nastao na weekly time frame-u. Ovo je indeks snage. Ako usporedimo ovo sa kretanjem Dixija, jasno se vidi da gap koji je indeks snage sada popunio, Dixi je odavno probio. I to je ono što zovem nesklad i to je ono što me zanima. Ono što kod Dixija izgleda kao veliki disbalans nastao i kao da će cijena krenuti u popunjavanje ovog disbalansa ovdje, ako usporedimo sa indeksom snage, to je ova svijeća ovdje, vidi se da u stvari da je taj gap snaga popunila, pa je nastao novi gap u ovoj weekly svijeći kojeg je također snaga popunila i potom reakcija prema gore i popunjavanje nastalog gapa na weekly time frame-u i eventualno se ovdje sada postavlja pitanje hoće li ovaj gap u indeksu snage biti ispoštovan i američki dolar krenuti da slabi.
Dakle, kod Dixija ovdje dolazi do čišćenja prethodne razine, odnosno do ovog prethodnog dna, ali nakon toga nema nastavka koji ima težinu, pogotovo ako se pogleda i usporedi sa snagom indeksa. Kretanje, dakle, izgleda poprilično uvjerljivo, ali u pozadini nema temelja. Dakle, to je informacija da ovaj rast američkog dolara možda nema stvarnu snagu iza sebe, odnosno kako stvari stoje, trenutno nema podršku kroz snagu indeksa. Ovo je zona koja svakako ima smisla i gdje se može očekivati slabljenje američkog dolara. Dakle, ovo je weekly kontekst, to se ne razvija kroz dan ili dva. Ako ima smisla sve ovo, razvija se kroz nekoliko tjedana, što znači da ako ova ideja drži, da bi američki dolar mogao u narednim tjednima da slabi. Tržište nije izolirano, makro slika može brzo promijeniti sve, tako da trenutna situacija na Bliskom istoku je dio također ovog konteksta i ostaje samo da se prati što će se događati. Dakle, ovo je kontekst, proces postoji, garancija ne. Dakle, ne tražim razloge za ulazak, tražim razlog da ideja ima smisla. Ako nema smisla, nema ni trejda. Ono što je još zanimljivo za usporediti je da indeks snage ima uzlazni trend na weekly time frame-u, pa onda naravno i na svim nižim time frame-ovima. Ostaje da se vidi da li Dixi, odnosno snaga indeksa za američki dolar, ide prema trend supportu na indeksu snage ili će reagirati iz ove zone gapa. Ostaje da se vidi. Ovo je dio odakle sam impuls krenio. Nije isključeno da američki dolar još padne eventualno do ove razine, što bi točno imalo i nekakav i trend support i nekakav ovdje blok odakle sam impuls krenio prema gore, iako se može očekivati i reakcija čak i iz ove zone gdje se trenutno nalazi snaga indeksa. Sam Dixi, ako se usporedi, je u neskladu sa snagom, tako da ostaje da se promatra i vidi. Ono što sugerira trenutna slika je da bi američki dolar, dakle, mogao slabiti kroz naredne tjedne, ali kažem, ovo je samo dio procesa, garancije ne postoje za ništa, ali ovo je način na koji gledam, promatram tržište i onda tražim prilike na nižim time frame-ovima. U nekom od prethodnih videa sam pričao i o Ausiju, dakle australskom dolaru i američkom dolaru, i ako niste pogledali taj video, mislim da je prije ovoga, gdje sam pričao da cijena u snazi indeksa može doći do ovih zona odakle je impuls krenio, što se i dogodilo. Australski dolar da će ispratiti do jednog dijela i potom sada imamo snagu indeksa za AUD/USD točno u zoni odakle se može čekati reakcija. Ovo je daily time frame. Ide u prilog i slika sa Dixijem i priča sa američkim dolarom, tako da ostaje opet da se prati što će se događati. Kažem, geopolitička situacija je takva na Bliskom istoku da se promjene mogu brzo događati, da se sve može okrenuti, treba biti oprezan u ovom periodu, ali ono što market priča trenutno je činjenica
da se poklapaju tehnički dijelovi sa snagom indeksa i da bi američki dolar u narednom periodu mogao početi slabiti, a što će se desiti naravno ostaje da vidimo u narednom periodu. Ako ti ovakav način gledanja tržišta ima smisla, onda i pretplata ima svakako smisla. Vidimo se traderi u narednom videu, a do tada pozdrav i čao.